تعال إبراهيم وش اللي تعال تسجيل هذا تسجيل لا خليه هي حطها هي هذه زرقاء نخليه اي مضبطة. أحسن الله إليكم يا شيخنا، نرجو منكم أن تبدأ المحاضرة لأن المترجم قد حاضر معنا. تفضل، بارك الله فيكم يا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil liqa'ihi. Amma ba'd. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على خير البشرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى جميع أصحابه وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nah, kemudian Syekh memulai acara muhadharah ini dengan memberikan pendahuluan atau muqaddimah dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat dan menceritakan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام، فإن نعمة الإسلام نعمة عظيمة، كما قال الله تعالى: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فنحمد الله جل وعلا أن جعلنا مسلمين، وهذه نعمة عظيمة. Nah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam, yang dimana nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling besar dan paling agung, yang dimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Hujurat, "Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai Muhammad, janganlah kalian menyebut-nyebut kepadaku tentang Islam agama ini, apa yang telah kalian berikan kepadaku tentang agama Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua atau kepada kalian semua jikalau kalian benar-benar orang yang jujur. Nah, ثم الحمد لله الذي تفضل علينا بأوقات وأزمنة مفضلة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فشهر رمضان فضله الله سبحانه وتعالى على سائر الشهور. kemudian Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala melanjutkan, dan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dari beberapa waktu dan zaman itu ada yang utama. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari waktu-waktu dan zaman-zaman yang mempunyai keutamaan tersebut adalah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling utama dari bulan-bulan yang lainnya.
نعم. وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman melanjutkan ayat sebelumnya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang dimana Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia dan pemberi penjelas dari apa-apa yang manusia itu butuhkan. Nah, وجاء في الحديث القدسي العظيم، والحديث القدسي هو الذي يرويه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث القدسي فيه مبشرات عظيمة للمسلمين الصائمين الذين يصومون رمضان، فإن الحديث القدسي جاء فيه كل عمل ابن آدم يضاعف. هذه بشارة المضاعفة، مضاعفة الحسنات، كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. kemudian telah diriwayatkan di dalam hadis qudsi, dan hadis qudsi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dari Jibril. Yang dimana di dalam hadis qudsi tersebut ada kabar-kabar gembira yang sangat penting, yang sangat agung bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu atau kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak cucu Adam itu akan dilipat gandakan. Jadi di sini ada perlipat gandaan dari amalan anak cucu Adam. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Satu kebaikan amalan itu sama dengan 10 kali lipat ganjarannya. Ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat ganjaran dari satu amalan. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya tanpa ada takarannya 10 sampai 700 kali lipat. Lisaimi farhatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan untuk orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan, 2 kesenangan. Farhatun inda fitrih, kesenangan atau kegembiraan ketika telah selesai dari puasanya, yaitu ketika hari raya Idul Fitri. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang kedua adalah kesenangan ketika bertemu dengan Rabb-nya, membangga-banggakan ibadah puasanya. Wal khulufu as-shaim atyabu min rihil misk. Dan perubahan aroma mulut seorang yang berpuasa itu lebih Allah cintai atau lebih wangi dari wanginya minyak kasturi. Naam. فهذا الحديث القدسي فيه 3 بشارات رئيسة. البشارة الأولى أن الأعمال تضاعف، وهذه نعمة عظيمة، الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. إلا الصوم، الصوم اختصه الله سبحانه وتعالى، فهو فيه مزيد على ما تقدم، فيه أجور عظيمة عند الله لا يعلمها إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فله أكثر من ذلك. هذا هو المعنى. والبشارة الثانية أن
المؤمن الصائم له فرحتان، فرحة عند فطره لأنه استكمل الصيام واستكمل الأجر فيفرح بذلك، وفرحة عند لقاء ربه حينما يقدم إلى الله يجد هذه الأعمال في سجلاته، ووضع الكتاب ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. البشارة الثالثة أن هذه الرائحة التي تكون من الصائم نتيجة لفراغ المعدة من الطعام ويستقذرها عادة يعني البشر، فهي عند الله سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك لأنها ناشئة عن عبادة. Nah, di dalam hadis qudsi ini ada 3 isyarat yang atau 3 kabar gembira, ada isyarat atau 3 kabar gembira. Yang pertama adalah bahwasanya setiap amalan itu akan dilipat gandakan. Yang telah disebutkan di dalam hadis bahwasanya satu amalan itu seperti satu kebaikan dan ganjarannya atau lipat gandanya dari 10 sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah mengatakan kecuali berpuasa, maka berpuasa itu Allah sendiri yang akan membalasnya, tidak ada takarannya. Berarti di situ ada tambahan dari Allah Subhanahu wa taala dari pahala-pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Kemudian kabar gembira yang kedua adalah bahwasanya untuk orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Yang kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka, yang dimana orang yang berpuasa ketika berbuka dia telah menyempurnakan puasanya dan telah menyempurnakan ganjaran pahalanya. Kemudian kebahagiaan yang kedua atau kesenangan yang kedua adalah kesenangan seorang hamba ketika bertemu dengan Rabb-nya, yang dimana dia mendapatkan di catatan-catatan amalan baiknya dari puasa itu sendiri, maka dia pun akan melihatnya dan akan berbahagia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal suatu kebaikan sedikit pun walaupun sekecil biji dzarrah, maka dia akan melihatnya, dan barang siapa yang mengamalkan suatu keburukan sekecil biji dzarrah pun, maka dia akan melihatnya. Adapun kabar gembira yang ketiga yang disebutkan di dalam hadis tersebut adalah bahwasanya perubahan aroma mulut seorang yang berpuasa itu lebih Allah cintai dari aroma minyak kasturi, yang dimana perubahan aroma mulut itu hasil dari kosongnya lambung, yang dimana ketika lambung kosong maka akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap, dan aroma tersebut orang-orang tidak menyukainya, maka itu lebih Allah cintai, lebih wangi daripada wanginya minyak kasturi. Nah, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل ما تقدم هذه أدلة على أن الله سبحانه وتعالى اختص رمضان بمزيد فضل على باقي الشهور. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berdiri qiyamul lail di bulan Ramadan karena atas dasar iman dan mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka di hadis ini ada keutamaan tambahan dari bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lainnya. Nah, ثم بعد ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى اختص العشر الأواخر من رمضان بمزيد فضل وميزها عن باقي الشهر،
وهذا يدل عليه أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في صحيح مسلم رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah mengkhususkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu menunjukkan bahwasanya di 10 hari terakhir tersebut mempunyai keutamaan yang lebih daripada 10 atau hari-hari di bulan-bulan yang lainnya. Dan telah banyak disebutkan di banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan di dalam diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berijtihad atau bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang dimana Rasulullah tidak melakukan hal tersebut di hari-hari yang lainnya, di bulan-bulan yang lainnya. Nah, Syekh. وكذلك ورد الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله ومسلم رحمه الله عن أمنا الذي روته أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر يتحرى ليلة القدر في هذه العشر. نعم. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar di dalamnya. نعم شيخ. وورد في الصحيحين عند البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره، وهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تدل على عمل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه وطريقته في التعامل مع العشر الأواخر من رمضان. Nah, kemudian Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala melanjutkan bahwasanya juga diriwayatkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan di dalam As-Sahihain, di dalam Sahih Muslim dan Al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha juga, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah masuk atau telah datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau akan menghidupkan malam-malamnya. Kemudian beliau akan membangunkan keluarganya, kemudian beliau akan mengencangkan ikatan sarungnya, artinya akan bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Dan hadis ini adalah termasuk hadis-hadis yang paling agung, yang dimana di dalamnya itu menunjukkan bahwasanya bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berta'amul atau melakukan ibadah di 10 hari terakhir tersebut. Nah, Syekh. وورد في هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روته عائشة قال إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره. ما معنى شد مئزره؟ يعني كناية شد مئزره كناية عن الاستعداد للعبادة والاجتهاد فيها زيادة على المعتاد، ومعناه أن الإنسان يشمر ويهتم في العبادة في هذه العشر الأواخر من رمضان. وقال بعض العلماء هو كناية عن اعتزال النساء وترك الجماع على أساس أن يستقوي للعبادة. Nah, kemudian di dalam hadis tersebut juga ada makna yang disebutkan oleh yang mensyarah hadis tersebut atau menjelaskan hadis tersebut, bahwasanya di dalam hadis tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika telah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau akan menghidupkan malam-malamnya. Kemudian beliau akan membangunkan keluarganya.
kemudian beliau akan mengencangkan ikatan sarungnya. Nah, di sini ada makna dari mengencangkan ikatan sarungnya. Yang pertama adalah bahwasanya mengencangkan sarungnya itu artinya adalah kinayah dari persiapan beliau atau sungguh-sungguhnya beliau di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Bahkan setiap kita juga harus mulai bersungguh-sungguh di dalam 10 hari bulan Ramadan tersebut dan memperhatikan ibadah-ibadah yang akan kita lakukan di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan tersebut. Kemudian makna yang kedua dari mengencangkan ikat sarungnya atau mengencangkan ikatan sarungnya adalah kinayah dari menjauhi istri-istri beliau. Menjauhi istri-istri beliau dari berhubungan intim. Karena dengan menjauhi hal tersebut artinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mencari kekuatan untuk bisa melakukan ibadah di 10 hari bulan terakhir atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, Syekh. ومن فضائل هذه العشر الأواخر من رمضان وخصائصها ومزاياها أن فيها ليلة القدر كما قال الله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. Nah, kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala melanjutkan dan di antara keutamaan dan kekhususan bulan atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu adalah bahwasanya di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar yang dimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam di dalam Al-Qur'an Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, bahwasanya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu di dalam malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir perkara-perkara yang di mana perkara tersebut tidak bisa diubah. Amrun min indina, ini perkara yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan itu adalah rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم في تلك الليلة يعني ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان التي وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها مباركة. وقد صح عن جماعة من السلف رضي الله عنهم منهم ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغيرهم أن الليلة التي أنزل فيها القرآن هي ليلة القدر. Nah, dan di antara keistimewaan atau keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan atau keistimewaan malam Lailatul Qadar adalah bahwasanya di dalam malam Lailatul Qadar tersebut telah diturunkan Al-Qur'an. Maka telah benar datangnya dari jamaah ulama-ulama salaf terdahulu, bahkan para sahabat dan tabi'in seperti Ibnu Abbas, kemudian Sa'id bin Jubair, Qatadah, Ikrimah dan Mujahid, dan selain mereka, mereka semua mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Naam, Syekh. وليلة القدر البعض يسأل ما معنى القدر في يعني ليلة القدر؟ فمعنى القدر هو التعظيم، أي أنها ليلة ذات قدر لهذه الخصائص التي اختصت بها، وسنتكلم بعد قليل عن تلك الخصائص لهذه الليلة العظيمة. أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر، فهي بالجملة ذات قدر وتعظيم كما ثبت في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدرها وكان يتحراها، وكما سيأتي معنا أنه كان يبحث عن هذه الليلة. نعم. Nah, dan bertanya beberapa dari orang-orang apa makna dari Lailatul Qadar.
Maka di situ ada beberapa makna. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Hafizahullah, bahwasanya makna yang pertama adalah di situ ada yang namanya sesuatu yang agung atau pengagungan, yang dimana seseorang yang agung itu seperti seorang yang mempunyai kemuliaan. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keagungan. Begitu juga maknanya adalah bahwasanya barang siapa yang menghidupkan malam-malam tersebut atau malam Lailatul Qadar tersebut, maka dia adalah orang yang mempunyai kemuliaan dan mempunyai keagungan. Dan insya Allah akan dijelaskan lebih khususnya tentang malam-malam arti atau kekhususan malam Lailatul Qadar tersebut. Dan makna ini terus disimpulkan dari hadis yang telah disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersungguh-sungguh untuk mencari malam Lailatul Qadar. وقيل معنى القدر بمعنى يعني القدر بفتح الدال، وذلك أنه يقدر فيها أحكام السنة كما قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، فإن المقادير تقدر وتكتب فيها. نعم. Kemudian Syekh Hafizahullah menyebutkan berikutnya makna dari Lailatul Qadar yang berikutnya adalah bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah al-qadar dengan memberikan fathah kepada huruf dal, artinya adalah takdir, yang dimana di malam tersebut Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan sesuatu itu untuk 1 tahun ke depan. Kemudian itu diambil dari ayat yang disebutkan tadi, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar tersebut Allah Subhanahu Wa Taala itu menetapkan, mentakdirkan sesuatu yang sudah pasti dan tidak bisa dirubah 1 tahun ke depan. فسماها الله سبحانه وتعالى ليلة القدر وذلك لعظم قدرها وجلالة مكانتها عند الله ولكثرة مغفرة الذنوب وستر العيوب فيها، فهي ليلة المغفرة كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. Nah, kemudian Syekh Hafizahullah menjelaskan makna dari Lailatul Qadar yang berikutnya adalah malam tersebut memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan malam tersebut adalah malamnya pengampunan. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni hamba-hambanya yang menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Begitu juga Allah akan menutupi aib-aibnya nanti di akhirat bagi siapa saja yang memanfaatkan malam Lailatul Qadar tersebut dengan beribadah. Maka ini diambil dari hadis yang ada di dalam As-Sahihain, Sahih Al-Bukhari wal Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berdiri untuk salat di malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Nah, هذه الليلة التي وردت الأحاديث الماضية وقبلها الآيات خصها الله تعالى بخصائص مميزة، نذكر منها أنه نزل فيها القرآن كما تقدم، هذا أولا. نعم. Nah, malam ini yang dimana ayat-ayat yang banyak telah menjelaskannya, kemudian hadis-hadis Nabi juga telah menjelaskannya, itu memiliki kekhususan atau keistimewaan yang akan disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Dan dari kekhususan atau keistimewaan malam tersebut, yang pertama adalah bahwasanya di malam tersebut diturunkan Al-Quran sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Nah, ومن خصائص هذه الليلة ليلة القدر أنها خير من 1000 شهر كما جاء في قوله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر، وهذه تقدر ب83 سنة
ممكن 4 أشهر أو 3 أشهر ليس فيها ليلة القدر، وهذا فضل عظيم لمن تأمله. نعم. Nah, kemudian kehususan berikutnya dari malam Lailatul Qadar atau keistimewaan berikutnya dari malam Lailatul Qadar adalah bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah di 1000 bulan. Kalau kita hitung-hitung, 1000 bulan itu adalah sekitar 83 tahun, 4 atau 3 bulan. 3 bulan atau 4 bulan. Maka kita ketika beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada kita beribadah di 83 tahun, 3 atau 4 bulan yang di dalamnya tidak ada malam Lailatul Qadar. Nah. ومن مميزاتها وخصائصها أن الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها مباركة في قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة. نعم. Dan Syekh Hafizahullah melanjutkan dari keistimewaan malam Lailatul Qadar dan kekhususannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati malam Lailatul Qadar itu dengan malam yang penuh keberkahan. Yang dimana disebutkan juga tadi di ayat yang telah kita sebutkan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kita yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh dengan keberkahan. من خصائص هذه الليلة أنها تنزل فيها الملائكة والروح، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم تعظيما له. والروح هنا هو جبريل عليه السلام، وقد خصه الله سبحانه وتعالى بالذكر لشرفه. نعم. Nah, kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan keistimewaan berikutnya dari malam Lailatul Qadar atau kekhususan malam Lailatul Qadar. Bahwasanya di malam Lailatul Qadar itu turun malaikat-malaikat, begitu juga turun malaikat Jibril. Dan malaikat itu tidaklah turun kecuali penuh adanya keberkahan di malam tersebut. Begitu juga atau sebagaimana malaikat-malaikat turun ketika ada yang namanya tilawah Al-Quran, pembacaan Al-Quran, maka di situ malaikat akan turun karena di dalam tilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran itu ada keberkahan di dalamnya. Begitu juga malaikat turun momen atau ketika adanya halaqah zikir, majelis-majelis ilmu. Di situ malaikat akan turun menaungi majelis tersebut. Kemudian mereka itu malaikat-malaikat akan menaungi orang-orang yang menuntut ilmu dan menaruh sayap-sayap mereka untuk menghormati atau mengagungkan penuntut-penuntut ilmu. Dan disebutkan malaikat Jibril secara khusus di dalam ayat tersebut karena memiliki keutamaan yang sangat spesial di ayat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan malaikat Jibril dengan ar-ruh. Nah. ومن خصائص هذه الليلة ليلة القدر أن الله سبحانه وتعالى في سورة القدر وصفها بأنها سلام، أي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى، كما ذكره مجاهد، وهذا ذكره الحافظ بن كثير في تفسيره. وتكثر أيضا فيها السلامة من العقاب والعذاب نظرا لما يقوم به العبد المسلم من طاعة لله سبحانه وتعالى في هذه الليلة. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala melanjutkan bahwasanya salah satu keistimewaan atau kekhususan malam Lailatul Qadar itu adalah bahwasanya Allah sebutkan di dalam surat Al-Qadar, yang di mana dalam surat tersebut disebutkan malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar tersebut ada yang namanya kesejahteraan atau keselamatan. Salam, itu artinya adalah selamat atau sejahtera. Malam tersebut penuh dengan kesejahteraan atau keselamatan. Yang dimana maksudnya adalah
syaitan itu tidak bisa melakukan keburukan atau mengganggu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut. Begitu juga ada makna yang lain dari penuh dengan kesejahteraan atau keselamatan di malam Lailatul Qadar tersebut adalah bahwasanya di dalam malam Lailatul Qadar tersebut banyak yang diselamatkan dari siksaan dan hukuman. Karena banyaknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pada malam tersebut melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ini disebutkan oleh Mujahid dan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. نعم. ومن خصائصها التي تقدمت أن الله تعالى يغفر لمن قامها إيمانا واحتسابا كما جاء في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا واحتسابا يعني تصديقا بوعد الله بالثواب عليه وطلبا للأجر لا لقصد آخر من رياء أو نحوه كما ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري. نعم. Kemudian Fadilatul Syekh Hafizahullah meneruskan bahwasanya salah satu keistimewaan atau kekhususan malam Lailatul Qadar itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni bagi siapa saja yang menghidupkan malam tersebut dengan qiyamul lail, dengan salat berdiri untuk salat di dalam malam tersebut. Dari apa yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis yang sebelumnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berdiri untuk salat di malam atau di bulan Ramadan karena atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga di hadis yang telah disebutkan lagi adalah man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berdiri untuk salat di malam Lailatul Qadar karena atas dasar iman dan mengharap pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Dan makna dari iman wahtisaban, makna dari atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah itu adalah atas dasar iman artinya adalah mempercayai apa yang Allah janjikan dari pahala dan meminta pahala tersebut. Adapun makna dari ihtisaban, mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas di dalam ibadah tersebut tanpa adanya riya dan tanpa adanya sum'ah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam syarahnya Fathul Bari. Naam, Syekh. هذه الليلة الدلالة على عظم فضلها وهذه الليالي العشر الأواخر من رمضان وأهمية قيامها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط يبحث أيضا عن هذه الليلة، ثم أتيت، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتاه الوحي، فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف يعني في العشر الأواخر. فاعتكف الناس معه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لم يعتكف إلا في العشر الأواخر. فالدلالة على عظم العشر الأواخر عموما التي فيها ليلة القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأولى يبحث عن هذه الليلة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا إذا أوحي إليه، ثم اعتكف العشر الوسطى يبحث عن هذه الليلة، ثم أوحي إليه أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، ثم بعد ذلك لم يعتكف إلا في العشر الأواخر. نعم. Nah, kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala meneruskan bahwasanya salah satu bukti tentang
agungnya perkara Lailatul Qadar ini atau mulianya malam Lailatul Qadar ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW itu dulu pernah beriktikaf di 10 hari pertama atau 10 malam pertama bulan Ramadan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian tidak ketemu. Kemudian Rasulullah SAW pernah beriktikaf di 10 hari kedua di bulan Ramadan, artinya dari tanggal 11 sampai tanggal 20 untuk mencari malam Lailatul Qadar. Namun ternyata tidak ketemu dan Rasulullah SAW didatangi dan diberitahu bahwasanya malam Lailatul Qadar itu akan terjadi di 10 malam terakhir, 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda kepada sahabatnya, barang siapa yang ingin beriktikaf, maka beriktikaflah di 10 malam terakhir bulan Ramadan atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka setelah itu para sahabat beriktikaf bersama Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW tidak beriktikaf kecuali di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka dari sini ada bukti bahwasanya malam Lailatul Qadar itu memang ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan atau ya tepatnya berada di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir. Karena ketika Rasulullah SAW beriktikaf di 10 hari pertama bulan Ramadan, Rasulullah SAW tidak mengetahui bahwasanya di dalam 10 hari pertama tersebut ada malam Lailatul Qadar. Kemudian di 10 hari kedua bulan Ramadan, Rasulullah pun tidak mengetahui bahwasanya di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Sampai akhirnya Rasulullah SAW didatangi dan diberitahu bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka tidaklah Rasulullah SAW beriktikaf kecuali di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, Syekh. البعض يسأل يقول هل ليلة القدر فيها خلاف بين العلماء في تعيينها، يعني في أي ليلة؟ نعم، هذا خلاف مشهور معروف أن الأحاديث جاءت مختلفة وتدل دلالة مؤكدة أنها في العشر الأواخر من رمضان، ولكن اختلف العلماء في الجملة في يعني تحديدها إلى قولين. القول الأول من قال بتحديدها ثم اختلفوا في أي ليلة بناء على اختلاف الأحاديث. نعم. Kemudian ada sebagian yang bertanya, apakah malam Lailatul Qadar itu ada perselisihan di antara ulama di dalamnya kapan terjadinya? Maka jawabannya ya, dan perselisihan tersebut sangat masyhur, sangat terkenal, yang dimana perselisihan tersebut terjadi karena hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW itu berbeda-beda penyebutannya kapan terjadinya. Artinya adalah secara global malam Lailatul Qadar itu terjadi memang di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun secara rincinya di sini ada perselisihan ulama menjadi dua pendapat. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar secara pasti itu ulama berselisih di dalam dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah bahwasanya yang mengatakan waktunya secara pasti itu mereka berselisih juga di malam keberapa terjadinya malam Lailatul Qadar. Nama Syekh. القول الثاني أن ليلة القدر تنتقل في كل سنة، تكون في ليلة، يعني في بعض السنين تكون في ليلة وفي بعضها في ليلة أخرى. وهذا يدل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها، وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد يعني راوي الحديث:
مطرنا ليلة 21 فوقف المسجد، يعني صب ماء من ماء السماء من المطر، فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه، يعني نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتلا طينا وماء. Nah, kemudian Fadilatul Syekh Hafizahullah menyebutkan berikutnya bahwasanya pendapat yang kedua yaitu adalah pendapat ulama tentang kapan terjadi malam Lailatul Qadar, mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu waktunya berpindah-pindah, tidak tentu. Artinya bisa jadi di tahun ini di malam segini atau di tahun berikutnya di malam yang lain. Intinya masih di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, aku itu diperlihatkan malam Lailatul Qadar kapan terjadinya secara pasti. Namun aku dilupakan kapan terjadinya. Akhirnya Rasulullah SAW tidak tahu kapan pastinya. Sampai akhirnya beliau mengatakan, aku ketika itu diperlihatkan di dalam mimpiku, malam Lailatul Qadar itu terjadi. Ciri-cirinya atau tandanya adalah yang disebutkan dalam mimpinya Rasulullah, aku bersujud di atas air dan tanah liat. Maka ketika itu Abu Sa'id setelah mendengar hal itu, keesokan harinya, yaitu di pagi hari di waktu subuh, hujan itu turun. Hujan itu turun, kemudian hujan itu membasahi masjid, yang dimana ketika itu masjid Rasul SAW masih beralas tanah atau tanah liat. Maka ketika hujan turun, maka seakan-akan masjid itu becek karena bekas air yang turun dari hujan. Maka ketika itu Abu Sa'id ikut sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasulullah SAW hendak beranjak, Abu Sa'id melihat Rasulullah SAW dan di dahinya ada air dan tanah liat. Maka malam tersebut atau keadaan tersebut terjadi di malam ke-21 bulan Ramadan. Nah, Syekh. وهذا القول الثاني أنها تنتقل هو الراجح والله أعلم، لأن فيه جمع بين الأحاديث ويحقق الحكمة من إخفائها، من إخفاء هذه الليلة حتى يجتهد المسلمون في طلبها، لأنها لو عينت في ليلة واحدة لقاموا هذه الليلة فقط، ولكن إخفاؤها يقومون كل ليالي العشر. الإمام النووي رحمه الله قال في كتابه تأييدا لهذا الكلام في كتابه العظيم المجموع شرح المهذب في المجلد السادس صفحة 450، قال: وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك، ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها. انتهى كلامه رحمه الله. Nah, kemudian Syekh Hafizahullah menjelaskan bahwasanya pendapat yang kedua bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, artinya di malam tahun ini di malam ini, kemudian di tahun berikutnya tidak harus di malam ini, artinya bisa di malam yang lain. Itu adalah pendapat yang rajih, pendapat yang dibenarkan atau pendapat yang dekat dengan kebenaran ya, karena hadis-hadis yang banyak menunjukkan hal tersebut. Dan itu juga merealisasikan hikmah disembunyikannya malam Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta Rasulullah pun tidak mengetahui malam tersebut. Maka ini menjadikan pendapat yang kedua itu rajih atau artinya lebih dekat dengan yang benar. Dan di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menguatkan pendapat yang kedua ini di dalam kitabnya yang terkenal yaitu Majmu' Syarh Muhadzab di jilid yang ke-6 halaman 450, bahwasanya pendapat ini adalah pendapat yang zahir, yang tampak, yang sangat jelas, dan mukhtar, yang dipilih karena banyak hadis yang saling berkontradiksi satu dengan yang lainnya.
maka bisa ditetapkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu perkaranya adalah berpindah-pindah. Tidak hanya di satu malam saja di setiap tahunnya, namun berpindah-pindah. Bisa di malam ke-21, ke-23, atau malam yang lainnya. Nah, لذلك علينا في هذه العشر ونحن مقبلون عليها أن نجتهد فيها ونخلص العبادة لله سبحانه وتعالى هذه الليلة. فعلى المسلم والمسلمة أن يجتهدوا في كل ليالي العشر الأواخر من رمضان طلبا لهذه الليلة الفاضلة في الصلاة والدعاء وذكر الله والاستغفار وقراءة القرآن وصلة الرحم والصدقة وغيرها من الطاعات والعبادات. Nah, kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, terus apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Maka Syekh menjawab bahwasanya kita harus berusaha dan bersungguh-sungguh, begitu juga ikhlas niat kita untuk beribadah kepada Allah di seluruh malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena jikalau kita berijtihad atau bersungguh-sungguh beribadah, mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah di seluruh malam, otomatis kita insya Allah akan mendapatkan secara pasti malam Lailatul Qadar tersebut. Beda halnya jika kita hanya tahu bahwasanya malam Lailatul Qadar itu di malam tertentu, di malam 21, 23, 25, 27 atau 29, maka kita hanya akan berijtihad, bersungguh-sungguh beribadah, mengikhlaskan ibadah kita hanya di satu malam saja. Dan maka bagi setiap muslim dan muslimah untuk berijtihad, bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar tersebut di seluruh malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dari ibadah doa, salat, zikir, istighfar, membaca Al-Qur'an, bersilaturahim, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, Syekh. ورد في سنن ابن ماجه رحمه الله في حديث صححه الألباني رحمه الله سؤالا مهما من أمنا عائشة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا السؤال الذي يجب علينا أن نعرفه ونطبقه في هذه العشر الأواخر من رمضان؟ ما هو هذا السؤال؟ قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ يعني بماذا أدعو؟ قال: تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فعلينا أن نكثر من هذا الدعاء في كل ليالي العشر. نعم. Disebutkan di dalam Sunan Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah, bahwasanya di situ ada soal yang dilontarkan Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajib untuk kita bisa mempraktekkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan tersebut. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadar madza ad'u?" Wahai Rasulullah, jikalau aku mendapatkan malam Lailatul Qadar atau aku bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, apa yang aku katakan? Artinya apa yang aku doa di dalamnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqulin, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf
dan engkau mencintai sifat memaafkan, maka ampunilah aku. Maka di sini kita memperbanyak doa tersebut di 10 hari atau di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, Syekh. وعلينا في هذه الليالي العشر التي نقبل عليها وعرفنا فضلها وعرفنا ما فيها وأن فيها ليلة القدر أن نجتهد في الدعاء. ولابن القيم كلام مهم يجب علينا أن نعرفه ونطبقه رحمه الله. فهو يقول: إذا قدمت بين يدي هذا الدعاء أمور معينة فإن هذا الدعاء الذي تدعو به الله سبحانه وتعالى لا يكاد يرد أبدا. وأولها إخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. إخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى، هذا رقم 1. رقم 2: أن يكون الإنسان متطهرا على وضوء. وإذا كان في مكان فاضل مثلا في المسجد يصلي التراويح أو يصلي صلاة التهجد أو هو يصلي النوافل ومستقبل القبلة، وقدم بين يدي هذا الدعاء، يعني قبل الدعاء، صدقة ولو كانت يسيرة، ليس بالضرورة أن تكون الصدقة كبيرة، حتى لو بمبلغ بسيط، وأخلص هذا الدعاء وألح على الله في الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يلح عبده بالدعاء. وكان هذا الدعاء يعني في وقت إجابة، مثل الثلث الأخير من الليل، ومثل بين الأذان والإقامة، فالأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة لا اعتبار. وكان هذا الدعاء في السجود، لأنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا من الدعاء في السجود فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. فهذه الأمور إذا حرص عليها الإنسان فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. ثم يمجد الله سبحانه وتعالى قبل أن يدخل في الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو القوي العزيز، لا إله إلا هو الشافي المعافي، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. فيذكر الله سبحانه وتعالى ويمجده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الدعاء، فإن هذا الدعاء حري بالإجابة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الدعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Nah, kemudian Syekh Hafizahullah meneruskan penjelasannya bahwasanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini atau di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, maka kita bersungguh-sungguh di dalam perkara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan atau keutamaannya adalah bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulannya berdoa. Maka kita harus bersungguh-sungguh untuk berdoa di dalamnya. Ada beberapa tips dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Apabila tips tersebut dilakukan, maka apapun perkara-perkara yang kita minta kepada Allah, perkara-perkara yang banyak atau perkara yang sedikit, maka hampir tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tips-tips tersebut yang pertama adalah doa tersebut adalah motifnya karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Tips yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa tanpa ada sekutu sedikit pun di dalam berdoa tersebut. Kemudian tips yang kedua adalah bahwasanya seorang yang berdoa itu lebih baik dalam keadaan bersuci. Artinya tidak sedang hadas besar atau tidak sedang hadas kecil. Artinya tidak sedang hadas besar, artinya dia mandi wajib, ataupun tidak dengan hadas kecil adalah bahwasanya dia berada di dalam wudhunya. Kemudian apabila dia di tempat yang mempunyai keutamaan seperti di masjid, kemudian ia melakukan sholat tarawih atau qiyamul lail di tempat tersebut, maka dianjurkan untuk menghadap kiblat ketika berdoa. Dan melakukan sedikit amalan, yaitu adalah bersedekah, walaupun hanya sedikit. Tidak harus sedekah yang banyak sekali, namun memulainya dengan sedekah sebelum berdoa, walaupun hanya sedikit. Kemudian mulailah di situ berdoa, mengikhlaskan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada rengekan di dalam doa. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai atau mencintai hambanya yang merengek ketika berdoa. Kemudian tips yang berikutnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim bahwasanya berdoa itu harus ada di dalam waktu-waktu yang di mana doa tersebut diijabah. Contohnya adalah seperti di sepertiga malam terakhir, kemudian di antara azan dan iqamah, kemudian di dalam sujud. Yang dimana berdoa di dalam sujud ini Rasulullah SAW bersabda, bahkan memerintahkan aksiru minad du'a fi sujud. Perbanyaklah dari berdoa ketika sujud. Faqaminun an yustajaba fi. Dan lebih bisa untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika doa tersebut dilakukan ketika sujud. Kemudian ketika teknis berdoanya sebelum mulai meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tipsnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah adalah agar memulainya dengan memuja dan memuji Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ilaha illa huwa asy-syafiul majid, dan seterusnya. Dimulai dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian setelah itu mulai bersalawat dan bersalam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu barulah ia meminta kepada Allah di dalam doanya, dan insya Allah dengan tips-tips yang seperti ini maka sebuah doa itu kemungkinan besar tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa berdoa kepadanya dan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Amin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص يا كريم، وأسأل الله أن ينفع بما ذكرته وأن يكون خالصا لوجهه الكريم، وأن يجزي المترجم خير الجزاء على ما قام به، فهو شريك بالأجر وتوصيل هذا الكلام النافع الذي فيه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nah, kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menutup muhadarah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada ilmu kita manfaat
dan mengajarkan kepada kita ilmu. Begitu juga memberikan para hadirin yang mendengarkan pahala yang besar, pahala yang agung. Begitu juga doa-doa yang beliau panjatkan banyak di akhir muhadharah ini. Kemudian mungkin akan kita buka sesi tanya dan jawab. La Syekh, yani law takarramtum an naftah majal al-as'ilah. نعم تفضل. Nah, baik. Insyaallah akan dimulai sesi tanya dan jawab. Kita mulai sesi tanya jawab secara langsung terlebih dahulu. Yang mengangkat tangan di sini ada Nasir As-Siddiq. Nah, silakan Nasir As-Siddiq jika ingin bertanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Afwan ya Syekh, ini soal yakni kaifa iza fil lail nakumu bi i'tikaf summa fi sabah nadhhab ila al-jami'ah linadrus kaifa i'tikaf hakadha. يعني إذا أنت تدرس في الجامعة فيعني الاعتكاف يكون على قدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والحمد لله الاعتكاف ليس واجب وإنما هو سنة مؤكدة. فأنت إذا نويت أن تدخل المسجد مثلا لصلاة التراويح فانوي أنه اعتكاف حتى تخرج من التراويح. يعني إذا أردت أن تجلس ساعة فقط فالعلماء يقولون أن هذا يصح إذا نواه أن يكون اعتكافا أو ساعتين أو ثلاث، لأنك ستذهب للدراسة. لأن يعني الاعتكاف الذي يريد أن يعتكف مثلا العشر الأواخر كلها أو جزءا منها لا يخرج إلا لحاجة، لا يخرج إلا لحاجة ضرورية، مثل أعزكم الله لو أراد أن يتوضأ أو أراد مثلا أن يعني مثلا يتسحر في بيته أو يفطر في بيته أو نحو ذلك. نعم. أو مثلا يذهب للمستشفى أو شيء من هذا. لكن الحمد لله ما دام أن العلماء يجيزون أن الاعتكاف ولو ساعة فمثلك يعتكف بحسب قدرته. الحمد لله. Nah, di sini saudara Nasir As-Siddiq bertanya, bagaimana ya Syekh apabila kita beriktikaf di malam hari, kemudian di pagi harinya kita harus pergi ke kampus untuk belajar. Bagaimana iktikaf yang seperti ini? Maka Syekh Hafizahullah menjawab bahwasanya apabila kita beriktikaf, maka itu sesuai dengan kemampuan kita. Dan alhamdulillah i'tikaf itu hukumnya tidak wajib, namun hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Maka di sini ada solusi yang diberikan oleh Syekh. Apabila misalnya kamu ingin berniat melakukan salat tarawih bersama imam di masjid, maka berniatlah di situ untuk beriktikaf. Karena di situ ada beberapa ulama yang membolehkan iktikaf itu walaupun hanya sesaat saja, 1 jam, 2 jam, atau 3 jam. Yang penting harus niat untuk beriktikaf. Dan iktikaf itu sendiri sebenarnya apabila kita ingin melakukannya di seluruh malam terakhir bulan Ramadan atau di sebagiannya, maka boleh baginya, yaitu bagi orang yang beriktikaf, untuk keluar dari masjid apabila ada kepentingan yang sangat mendesak. Contohnya adalah seperti jikalau dia ingin berwudu, maka dia boleh keluar dari tempat iktikafnya. Kemudian jika ingin melaksanakan sahur atau ingin berbuka puasa di rumahnya, maka boleh memang jikalau di masjid tidak menyediakan makan sahur atau makan untuk berbuka puasanya. Begitu juga ketika misalnya dia ingin pergi ke rumah sakit karena ada kebutuhan di rumah sakit tersebut, maka boleh. Yang penting adalah niat untuk beriktikaf walaupun hanya sesaat, maka itu sudah ditulis ibadah iktikaf. Wallahu a'lam. Nah, kemudian kepada saudara
Abu Bakar. Silakan jika ingin bertanya. Assalamualaikum ya Syekh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat kami biasa ada tarawih 2 kali. Pertama ba'dal isya, yang kedua dilaksanakan sepertiga malam yang akhir. Mana yang lebih afdal untuk kami ikuti agar mendapatkan seperti sholat tarawih atau sholat lail semalam suntuk. Syukran jazakumullah khairan. يا شيخ. طيب الشيخ السائل يسأل يعني يقول في مكانها أو في قريته هناك وقتان لصلاة التراويح، الأول بعد صلاة العشاء مباشرة، والثاني في الثلث الأخير من الليل، فأيهما أفضل في صلاته يعني للتراويح؟ هل يكون بعد العشاء أو يكون في الثلث الأخير من الليل حتى يحصل على فضل صلاة التراويح مع الإمام في الحديث إنه من قام مع الإمام كتب له قيام ليلة. هذا هو الوقت ما ذكره أبو بكر وفقه الله، هو الوقت للتراويح وهو الوقت للتهجد. فالذي يكون بعد صلاة العشاء هو صلاة التراويح، وإذا دخلت العشر فإن صلاة التراويح لا يكون فيها الوتر، وإنما الوتر يكون في التهجد. فإن تيسر للإنسان أنه يصلي التراويح ويصلي التهجد مع الإمام فهذا أنشط له، وإن لم يتيسر له لظروف معينة عمل أو كذا فإن التهجد في آخر الليل الذي ورد فيه الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينزل في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من سائل فأستجيب له، كما ذكر الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا الوقت الثلث الأخير من الليل وقت فاضل وحري بالدعاء فيه أن يكون مستجاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. Nah, jawaban dari Syekh atas pertanyaan saudara Abu Bakar bahwasanya dua waktu tersebut adalah dua waktu untuk sholat di dalam bulan Ramadan. Yang waktu pertama setelah Isya itu adalah waktu sholat tarawih. Kemudian waktu di sepertiga malam terakhir adalah waktu untuk sholat tahajud. Dan keduanya itu disyariatkan. Maka biasanya jikalau sudah masuk 10 malam terakhir di waktu sholat tarawih yaitu ketika setelah ba'da Isya, maka tidak dilakukan sholat witir di waktu tersebut. Maka sholat witirnya dilaksanakan ketika di sepertiga malam terakhir. Yang dimana waktu sholat tahajud itu adalah waktu yang sangat agung. Prime time-nya seorang yang sholat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala itu turun di sepertiga malam terakhir tersebut, kemudian berkata, hal min sa'ilin fa'utiyah, apakah ada yang meminta aku maka aku akan beri, maka adakah yang berdoa kepadaku maka aku akan ijabahkan, dan itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka semoga kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan keduanya. Dan apabila memang tidak bisa melakukan keduanya, maka itu tidak mengapa. Jikalau memang ada kebutuhan atau ada urusan seperti pekerjaan di pagi harinya yang membutuhkan istirahat di malam harinya, maka melakukan saja sholat tarawih di waktu yang pertama yaitu setelah sholat Isya sampai selesai sholat witir imam, maka mendapatkan keutamaan sholat semalam suntuk. Allahu ta'ala a'lam. Baik. Sa'akhudh al-as'ilah
من قائمة chat. طيب هناك سائل يسأل بسم الله قال السائل هل الذنوب المتقدمة التي يغفرها الله لمن يقوم ليلة القدر تدخل فيها الكبائر والصغائر أفيدونا مأجورين. لا ينبغي للإنسان أن يكون عنده مثل هذه المشاعر والشعور بأن الإنسان مثلا يقع في الذنب ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى، فإن الاستغفار دائما والتوبة مربوط بأنه يكون هذا الاستغفار والتوبة تتحقق فيها شروطها، وهو أن يندم على ما فات وأن لا يعود إلى تلك المعاصي وأن يعزم على أن لا يعود إليها. فليست القضية أن الإنسان يأتي أو يقع في المعاصي ثم يقول أتوب، ثم يقع في المعاصي سواء كانت نفسه أو غيرها ثم يقول أتوب. فإن الله سبحانه وتعالى لما أسلم الكفار في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله. إذا أسلم الإنسان وتحقق منه معنى قول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالإنسان إذا كان عنده ذنوب وأخلص النية لله سبحانه وتعالى وتاب منها حتى الكبائر، إذا كان الإنسان أخلص النية وأخلص التوبة فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. فالحديث عام ومجمل: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن إذا كان الإنسان عنده هذا الشعور بأنه يأتي المعاصي ثم يستغفر ثم يأتي بالمعاصي مرة ثانية ويستغفر قد لا تغفر له. ولكن إذا أحسن النية وتاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا واستغفر ودعا الله سبحانه وتعالى، فإذا كان في ذنوبه كبائر وهو عزم أن لا يعود عليها فإن الله سبحانه وتعالى بفضله وعطائه ورحمته فإنه يغفرها. والله أعلم. Di sini ada pertanyaan dari Abu Yahya Al-Fandi bahwasanya ya Syekh, apabila ada dosa-dosa yang telah lampau, ya, apakah dosa-dosa tersebut yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia melakukan qiyamul lail atau di dalam Lailatul Qadar, yang dimana akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau, termasuk di dalamnya dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil? Maka Syekh Hafizahullah menjawab, janganlah seseorang itu mempunyai pikiran atau perasaan apabila dia melakukan dosa maka aku bertobat, kemudian melakukan dosa lagi, kemudian aku bertobat lagi, kemudian melakukan dosa lagi yang sama atau yang lain, kemudian aku bertobat lagi, menggampangkan perkara taubat. Karena taubat itu sejatinya memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sampai Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba tersebut dari dosa-dosanya. Di sini maksudnya dosa besar atau dosa kecil. Yang dimana syarat-syarat tersebut yang pertama adalah menyesal dari perbuatan yang dia lakukan dari dosa tersebut atau maksiat. Kemudian yang kedua adalah melepas dosa tersebut ketika bertaubat, jadi artinya tidak dilakukan lagi. Kemudian yang ketiga adalah bertekad untuk tidak melakukan dosa tersebut di kemudian waktu. Maka jikalau syarat ini terpenuhi, maka insya Allah akan Allah Subhanahu wa taala ampuni, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Begitu juga ketika orang-orang kufar di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mereka masuk Islam, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadikan momen Islam seorang kafir tersebut adalah momen untuk penghapusan dosa orang kafir tersebut yang lalu. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan al-Islamu yajubu ma qablahu, bahwasanya Islam itu menutupi dosa-dosa yang telah lampau. Artinya karena taubat dari
orang kafir tersebut dengan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu artinya ia telah bertobat kepada Allah dari kekufurannya sebelum keislamannya, maka Allah akan ampuni. Namun apabila ada yang terbesit di dalam pikirannya atau ada yang terbesit di dalam perasaannya ketika ia melakukan suatu dosa, apakah itu besar atau apakah itu kecil, kemudian ia bertobat, menggampangkan perkara tobat, ketika berdosa maka bertobat, kemudian berdosa lagi, bertobat lagi, maka ada kemungkinan tidak akan diampuni walaupun hadis tersebut, yaitu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu hadis yang umum dan global, mencakup dosa besar dan dosa kecil. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian soal yang berikutnya, hunaka sa'il yas'al kaifa al-ightinam في العشر الأواخر من رمضان للحائض والنفساء. أولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم فيه بشرى للمؤمن إذا كان الإنسان يعني كان مواظبا على عبادة من العبادات، أيا كانت هذه العبادة، سواء كانت عبادة واحدة أو أكثر، ثم أقعده المرض والنفساء والحائض أقعدها العذر مثل المرض، فإنه يكتب له ما دام أنه كان يفعله لما كان صحيحا معافى. فالعبادات التي يفعلها الإنسان وتعود عليها ويعملها، إذا أقعده المرض أو أقعدت المرأة عادتها من الحيض والنفاس فإنها معذورة ويكتب لها هذا الشيء. ولكن أيضا لها أن تعبد الله سبحانه وتعالى بما يعني يتمكن من مثلا مع هذا العذر، فهي لا تصلي مثلا ولكنها تذكر الله سبحانه وتعالى، فالذكر فضله عظيم. قراءة القرآن إذا كانت تحفظه بالنسبة للنفساء وبالنسبة للحائض، إذا كانت تحفظ، وإذا كانت لا تحفظ فإنها ربما تقرأه من الجوال. اليوم من الجوال، كان سابقا غير موجود الجوال ويحتاج أنه هل الحائض تمس المصحف أو لا، اليوم من الجوال ممكن أن تقرأه وتذكر الله سبحانه وتعالى. إذا كان العبادات الأخرى مثل الصدقة، مثل صلة الأرحام، حتى لو كان بالهاتف، أنها مثلا تسلم على عمها، على خالها، على عمتها، على بنت عمها، بنت خالها، يعني الأقارب، وكذلك من الأرحام، فصلة الرحم طيبة، الصدقة بأصنافها، الأعمال الأخرى التي لا تتطلب أنها يعني تحضر إلى هذه. بالنسبة مثلا إذا أدركت العيد لها أنها تحضر العيد وتكون في ناحية المسجد كما كانت الحيض تحضر العيد، فيشهدن الذكر ولا يصلين مع المسلمين. والله أعلم. Baik. Kemudian ada pertanyaan dari seorang wanita bernama Nadatul Faujiyah. Beliau bertanya bahwasanya bagaimana cara memanfaatkan dan menghidupkan waktu di 10 hari terakhir bulan Ramadan bagi wanita yang sedang haid. Maka Syekh Hafizahullah menjawab, salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya bahwasanya ketika seorang yang ketika dia sehat walafiat bisa melakukan suatu ibadah, kemudian datang kepada seorang tersebut penghalang, apakah itu sakit, apakah itu haid atau nifas atau yang lainnya, yang akhirnya bisa menjadikan seorang tersebut terhalangi dari ibadah yang biasa dia lakukan, maka akan diberikan pahala sebagaimana dia sedang sehat walafiat atau sedang tidak ada uzur tersebut.
walaupun dia tidak melakukan ibadah tersebut. Maka di sini Syekh memberikan jawaban atau solusi kepada wanita haid atau yang semisalnya nifas atau yang tidak bisa melakukan ibadah karena sakit dan yang lainnya, maka bisa melakukan ibadah-ibadah semampunya. Seperti walaupun misalnya yang haid dan yang nifas itu tidak bisa sholat, bisa melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa membaca Al-Qur'an. Bagi yang hafal Al-Qur'an bisa membaca Al-Qur'an dengan hafalannya. Atau bagi yang tidak bisa atau belum hafal Al-Qur'an, maka bisa membaca Al-Qur'an lewat HP, kata beliau, karena di sini HP itu hukumnya bukan seperti hukum mushaf yang dimana orang-orang yang belum bersuci tidak boleh menyentuhnya. Bukan. HP itu bukan hukum mushaf yang tidak boleh disentuh oleh orang yang belum bersuci. Maka bisa melakukan tilawah Al-Quran melalui HP. Kemudian ada sedekah, ada yang namanya silaturahim, apalagi sekarang mudah orang-orang bisa melakukan silaturahim melewati HP, bisa bertanya atau memberi kabar yang baik, memberi kesenangan kepada saudara-saudara kerabatnya, kepada pamannya, kepada bibinya, kepada sepupu-sepupunya, dan itu semua alhamdulillah bisa dilakukan oleh orang-orang yang haid di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk bisa menghidupkan malam-malam di terakhir di bulan Ramadan tersebut. Wallahu a'lam. يا شيخ الأذان المغرب على الأبواب. بس إذا عندنا. فأستأذنكم. يعني طيب. باقي 5 دقائق فقط. طيب يعني تسمح لنا يعني سؤال واحدا ولا نختتم الشيخ؟ وقدرنا نختم. طيب. إذن تفضلوا يعني تقديم الاختتام يعني للحاضرين والمستمعين. وجزا الله خيرا من سعى في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء مباركا، وجزا الله خيرا من سعى فيه ومن جلس يستمع ومن سأل ومن حضر. وهذه من مجالس العلم التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها عنده وأن تكون خالصة لوجهه الكريم. وجزاك الله خيرا يا فضيلة الشيخ المترجم، فقد بذلت جهدا وأنت شريك في الأجر، وأحسب أن ترجمتك إن شاء الله مميزة. أنا لا أعرف اللغة الإندونيسية، لكن عندي تصور يعني أو حدث بأن ترجمتك جيدة ودقيقة. نفع الله بك ونفع الله بالجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميع الأعمال الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم الشيخ وجزاكم الله خيرا على هذه المناسبة الطيبة الجيدة. عسى الله أن ينفعنا بهذه المناسبة وأن يجعلنا من المتقين وأن يبارك فينا وفي الجميع. Nah, kemudian Syekh di sini meminta izin untuk selesai dari majelis kita malam ini karena azan maghrib tinggal 5 menit lagi di tempat beliau. Maka beliau memberikan penutupan, mendoakan kita semoga Allah memberikan pahala atau ganjarannya kepada kita bagi seluruh yang mendengar, seluruh yang bertanya, kepada yang hadir di dalam majelis ini, dan mungkin bisa kita langsung tutup karena Syekh akan melaksanakan berbuka puasa. Dan di sini Ana sebagai mutarjim, sebagai penerjemah meminta maaf jikalau memang ada kesalahan atau kekurangan di dalam penerjemahan Ana, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya adalah dari diri Ana pribadi dan dari syaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.